میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابی کے قول میں ہے. یہ کہاں سے آپ نے بات لی ہے کہ وہ مفتی بن کریں؟ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں، بالکل صحیح فرمایا. میں نے یہ بات کیوں کہی، کس زمرے میں کہی، اس بات کے لیے کہی کہ بھائی اس طرح ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو قادیانی حضرات یہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ ختم ہو رہا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حیثیت میں آئیں گے؟ ٹھیک ہے، میں نے تو ان کو یہ بتاتا ہوں کہ بھئی وہ ایک امتی کی حیثیت میں آئیں گے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے نا کبھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ بحیثیت نبی آئیں گے. اگر وہ بحیثیت نبی کو میں کہہ دوں کہ وہ بحیثیت نبی آئیں گے تو میرے پاس اس کا بھی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے نبی گزر چکے ہیں. اور قادیانیوں کو چھوڑنے کے لیے یہی میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ جواز پیدا کر دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر نبی آئیں گے تو پھر تو ہمارے لیے بھی جو ہے نا یہ مرزا غلام قادیانی صاحب یہ بھی جو ہے نا نبوت کا جو اس نے دعویٰ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے. تو پھر تو یہ بات اس کی جو ہے نا دلیل میں آ جائے گی، تو تبھی میں یہ بات کر رہا ہوں. باقی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ قادیانیوں سے ڈر کر اگر ہم اپنا بدلیں گے، موقف کوئی بدلیں گے یا اس میں کوئی ایسی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جس کو موڈیفکیشن کہتے ہیں، تو اس کی تو ہمیں دین اجازت نہیں دیتا نا، شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. قادیانیوں کو تو ہم نے جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، قادیانیوں تو کیا آؤٹ کر دیا. اسی وجہ سے بالکل نہیں، آپ آپ یہ صحیح کہنے کہہ رہے سے ہیں. کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے، کہنا کون سا قادیانی چپ کر جائے گا؟ قادیانی تو پھر بھی سوال کرے گا، اچھا امتی ہوں گے، قرآن ان کو کون سکھائے گا؟ نماز کا طریقہ کون سکھائے گا؟ اچھا وہ حدیثیں کیسے یاد کر کے آئیں گے؟ اچھا ان کو زکوٰۃ کون بتائے گا 2.5% دینی ہے؟ حج کا طریقہ ان کو کون بتائے گا؟ انہوں نے تو حج کیا نہیں. قادیانی چپ نہیں کرے گا، کیونکہ قادیانی زندیق ہے، اور زندیق ہوتا ہی وہ ہے، کفر کی وہ بدترین قسم ہے جو اسلام کے الفاظ، شریعت کے الفاظ وہی لیتا ہے جو شریعت میں موجود ہیں، لیکن کلمۃ حق ارید بہا الباطل. جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا خوارج کو کہ کلمہ تو حق ہے لیکن مراد باطل ہے. جو تم کہہ رہے ہو ان الحکم الا للہ، کلمہ حق ہے، قرآن کے اندر ہے، لیکن اس سے مراد باطل لے رہے. قادیانی یہی کرتے ہیں کہ وہ کلمہ قرآن کا کوئی اٹھاتے ہیں اور اس کا معنی باطل اور غلط معنی مراد لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمیں اصل میں نا وہ بیان نہیں کرنا آتا. خاتم النبیین اور لا نبی آبادی کو جس طرح سے میں نے بیان کیا ہے، اگر یہ بیان کرنا آ جائے تو پھر یہ پنچر لگانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ امتی بن کر آئیں گے؟ بھائی خاتم النبیین کا معنی سلسلہ نبوت کو سیل کرنا، جس طرح ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں کو سیل بمہر کر دیتا ہے، دلوں کے اندر ہدایت داخل نہیں ہو سکتی. اسی طرح خاتم النبیین نے آ کر نبیوں کے سلسلے کو سیل کیا ہے. اب اس سلسلے کے اندر کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا. وہ سلسلہ اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ ایڈیشن ہو سکتی، نہ کوئی نبی اور داخل ہو سکتا ہے، نہ کسی نبی کا انکار کیا جا سکتا. وہ سلسلہ کمپلیٹ ہوا ہے. لا نبی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں اب کوئی اور نبی نہیں. وہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا نبی پاک پر آ کر ختم ہو گیا. یہ قرآن کے یا حدیث کے کبھی مجمل الفاظ ہوتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس طرح سے تفصیل بیان کریں گے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ امتی بن کر آئیں گے. امتی کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. کبھی بھی نہیں کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت اور رسالت چھین لی جائے گی. وہ تو قرآن نے ان کو کہا رسولاً الی بنی اسرائیل. وہ جو مسیح ابن مریم ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے رسول ہیں، تو کیا ان سے رسالت اور نبوت لے لی جائے گی؟ نہیں. یہ کہنا تو کفر ہے. وہ نبی اور رسول ہی ہیں، لیکن اس دنیا میں جب انہوں نے آنا ہے ان کے جو کام ہیں وہ انہوں نے کرنے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کا دین اس کا کچھ بھی نہیں سنوارنا. یعنی کوئی دین تو مکمل ہے، شریعت تو مکمل ہے. الیوم اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ تو مکمل ہو گیا ہے.
اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کوئی نامکمل دین کو مکمل تو نہیں کرنا. ہاں ان کی قوم ہے جو صلیب گلے میں لٹکا کر گھوم رہی ہے، جو تثلیث کا عقیدہ رکھتی ہے، جو ان کو خدا کا بیٹا مانتی ہے، اور وہ کہتے ہیں 3 خدا ہیں یا 3 میں سے ایک ہے یا ایک کا 3 ہے، 3 کا ایک ہے یا وہ تینوں خدا. ان کے لیے ان کی ریکٹیفیکیشن کے لیے انہوں نے آنا ہے. ہمارا کیا کرنا ہے؟ دجال کو قتل کرنا ہے یا خنزیر کو قتل کرنا ہے؟ اصل چیز تو صلیب کو توڑنا ہے. جب وہ صلیب کو توڑیں گے اور یہ دنیا سے یہ جو عقیدہ ہے صلیب کا ختم ہو جائے گا، اور ان کی وہ قوم جو یورپ میں 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، ابھی کرسمس پرسوں شروع ہونی ہے نا، آج 23 تاریخ ہے، پرسوں ہے کرسمس ڈے 25 دسمبر. میں یہاں یورپ میں ہوں، 1.5 مہینہ ہو گیا بتیاں بالے ہوئے، لائٹنگ کی ہوئی ہے، کرسمس آ گیا. کرسمس جس مسیح ابن مریم کی پیدائش کے لیے وہ اتنے پرجوش ہوتے ہیں کہ وہ 1.5 مہینہ پہلے بتیاں بال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے 25 دسمبر کو. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کی صلیب کو توڑیں گے اور کہیں گے کہ نہ مجھے کسی نے قتل کیا، نہ مجھے کسی نے صلیب دی. قرآن صحیح کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ ان کو کسی نے قتل کیا، نہ ان کو کسی نے صلیب دی، بلکہ معاملہ ہی ان پہ مشتبہ ہو گیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام ہاں بالکل آپ آئیں، ہم غلط ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں. یعنی کوئی مسلمان کسی چیز کو نہیں مانتا تو وہ عیسائی کیسے اس کو مان جائیں گے جو ان کے عقیدے کے خلاف بالکل بات کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے تم تو امپوسٹر ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہے ہی نہیں ہو، وہ اگر تم کوئی بہروپی ہو، یہ کہیں گے وہ. ہاں میں بتاتا ہوں، اگر کوئی اجنبی بندہ آ کر کہے گا نا، جس طرح مرزا صاحب یا بہاء اللہ ایرانی اجنبی لوگ تھے نا، تو پھر تو وہ یہی کہیں گے. اجنبی سے کیا مراد ہے؟ میں مطلب اس کی شکل وغیرہ اس طرح کی ہوگی، مرزائی کا ہے، عیسائی کہیں گے ہاں یہ تو عیسیٰ ہیں. نہیں، اجنبی سے مراد اجنبی ہے عیسیٰ ابن مریم کا. تو وہ میں نے کہا 1.5 مہینہ پہلے بتیاں بال کے بنیرے پہ رکھ دیتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہو کہ عیسیٰ ابن مریم نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا، ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیا اپنی جان پیش کر کے، اپنا خون پیش کر کے. وہ ان کو آ کر کہیں کہ دیکھو مجھے قتل نہیں کیا گیا، مجھے صلیب نہیں دی گئی. اور بھئی وہ مانیں گے کیسے کہ یہ وہی بندہ ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف کر رہا ہے؟ استاد ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ مانیں گے کیسے اس کو وہی ایسے انکار کریں گے جیسے تمام مرسلین کا ہمیشہ انکار ہوتا ہے. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یہ تو اس کی عمر بھائی قرآن میں قائد بھی ہے. سوال لے تسی جواب دے لو پہلے، میرے ان سوال تسی پہلے جواب دے لو. ان میں رائب بھی ہیں اور ان میں سچ جاننے والے بھی ہیں. تو وہ جو سچ جاننے والے ہیں وہ تو پہچان لیں گے. قرآن کی آیت ہے اس کے اندر، قلیل من عبادی شکور. سب پہچان لیں گے، قلیل لوگ ہوں گے جو پہچان لیں گے، باقی سارے کہیں گے گاٹا لاؤ. نہیں یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ کرسچنوں میں سے کچھ پہچانیں گے کچھ نہیں پہچانیں گے. تمام کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے. میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں. آپ نے اپنی مرضی سے بات کی ہے، چوہان صاحب آپ نہ مانیں، لیکن مجھے تو بات کر لیں گے نا کہ یہ آپ کا سوال جینون ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ جو کرسچن ہیں یہ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ اس کے لیے آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یا ان کے لیے کوئی خط لکھنا چاہیے کہ یا اللہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں تو ان کو کوئی ID کارڈ وہاں سے بنا کے بھیج دینا کہ میں سیدہ مریم صدیقہ کا بیٹا ہوں، میرا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ آسمان سے لکھوا کے لے آئیں گے آپ لوگوں کو، یا ان کو کرسچنوں کو وہ کارڈ دکھائیں گے تو لوگ مان لیں گے. کوئی آتا ہے؟ یہ بھی دیکھیں آپ کی کتنی نادانی کی بات ہے. جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا. قرآن تو خود کہہ رہا ہے ہم بھیجتے ہیں اپنی طرف سے، مرسل مانتا کوئی نہیں ہے، زیادہ تر انکار کرتے ہیں. ہاں وہ جو رسالت لے کر اپنی آتے ہیں، نبوت لے کر آتے ہیں نا منوانے کے لیے، جو شریعت لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں منوانے کے لیے، ان کو تو نہیں مانتے، لیکن شریعت تو اب مکمل ہو چکی ہے.
उसी शरीयत अब को जो आएगा शरीयत- तो उसको मान लिया जाएगा। उस्ताद जी वो सूरत नंबर की है, आयत नंबर की है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहेगा अकल नहीं जो उन्हें ईमान ना मौजूद लेके आए। सूरत नंबर का आयत नंबर दे दो कि कोई भी अहले किताब ऐसा नहीं होगा जड़ा फोत होता है वाइमिन अहलिल किताब वाइमिन अहलिल किताब गूगल पे लिख लें वाइमिन अहलिल किताब इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ल मौत। ये सूरत कौन सी है? सूरत जो है इसका अगर ये तर्जमा किया जाए कि हजरत ईसा से ईमान लाने पे निजात मिलेगी तो फिर ये भी गलत है कुरान के खिलाफ। तो कुरान तो कह रहा है इस रसूल को मानोगे तो निजात मिलेगी, ईसा को मानो, मूसा को मानो, इब्राहिम को मानो, कोई निजात नहीं मिलेगी। अच्छा सिर्फ रसूल को मानने, इस रसूल को मानने से जात हजरत ईसा आके जो मर्जी करते फिर जब तक आप रसूल को नहीं मानेंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाएंगे, आपको निजात नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। सूरह निसा आयत नंबर 59 तर्जुमा तुसी दस दियो पढ़ लो। और भाई तर्जुमा ही मैं बता रहा हूँ ना, उससे उसका सिर्फ ये है कि जो असल है ना अहले किताब, सच्चे अहले किताब हैं, वो अपने मौत से पहले हर सूरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे, क्योंकि नजात उन्हीं के जरिए मिलती है हमको। इसका ये मतलब है। हजरत ईसा पर ईमान ला के उनको क्या निजात मिलेगी? वो तो वैसे के वैसे बेनजाते ही रहेंगे, क्योंकि निजात सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उनको ईमान लाने से। अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं होगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएगा। हाँ जी, कोई ऐसा नहीं होगा जो मरने से पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएगा। तो ये जो नहीं ला रहे ये कब लाएंगे? हाँ, तो यही कह रहे हो ना, जो असल हैं वो हर सूरत मुसलमान होके मरेंगे, जो सच्चे हैं। नहीं तो जो ईमान ले आए हैं, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं, वो सच्चे हैं। जो नहीं लाए वो तो सच्चे है ही नहीं है। तो ये इसमें कुरान की आयत में अल्फाज पता क्या है? इल्ला ला युमिनन्ना बिही फ़इन मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं होगा सवाए इसके कि वो ईमान ले आए। कोई भी ऐसा नहीं होगा, सारे लाएंगे। आप कह रहे हैं नहीं, जो सच्चे हैं वो लाएंगे, जो तो झूठे नहीं इससे लाएंगे। यही मुराद है ना कि जो सच्चे अहले किताब होंगे सारे के सारे आ जाएंगे, वो सारे के सारे मुशरिक ने, काफिर ने, ये तो वो कैसे ले आएंगे ईमान? ये तो भाई कुरान के असलूब के खिलाफ है। कुरान तो कह रहा है क़यामत तक ज़ालिमीन भी रहेंगे, मुनी मलाइक रो भी रहेंगे, मग़ज़ूब अलैहिम भी रहेंगे। इसलिए हमें दुआ सिखाई गई सूरह फातिहा। आप कहते हैं नहीं, एक वक्त आ जाएगा सारे के सारे मान ले आएंगे, ये कुरान के खिलाफ है। ये बात सारे के सारे मान ले, कभी हो ही नहीं सकता। ये खुदा ताला की मशीयत के खिलाफ है। अगर इंसान ने ऐसा बनाया था, कुरान तो खुद कह रहा है कि अगर अल्लाह ताला एक ही उम्मत सबको बना देता, अल्लाह ताला बना सकता था। आयत कौन मानेगा चौहान साहब? ये आयत कौन मानेगा कि 14 सदियां गुजर गई पैगंबर इस्लाम को इस दुनिया से गए हुए, और अभी तक दुनिया में 5 अरब क्रिश्चियन हैं, हम अभी 250 करोड़ हैं, और वो जो 5 अरब क्रिश्चियन है ना, उनमें से कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम कुरान ये पेश करें वमिन अहलिल किताब इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ल मौत, अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं होगा अहले किताब जो ईमान नहीं ना लाए वो अहले किताब नहीं है, वो मुशरिक हैं, वो गुमराह हैं, वो नहीं लेके आए इसी वजह से। तो कुरान तो यही कह रहा है तो ईमान लाने वाले बहुत थोड़े होते हैं, ज्यादातर सारे गुमराह हैं। ज्यादातर लोगों को पैदा ही जहन्नम के लिए किया गया। अच्छा आमिर भाई इस वक्त क्रिश्चियंस में या यहूदियों में कोई 2 या 3 हैं कोई अहले किताब जिनको हम कह सकें ये अहले किताब है? क्योंकि सारे सब के अकायद तो एक जैसे हैं, तो फिर अहले किताब कौन है जो असल वाला अहले किताब है? कैसे हैं यार? 72 फिरके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उनमें से कोई एक फिरका बताया ना जो असली और हकीकी है, जो बताएं कौन है अहले किताब? नहीं, हकीकी तो बता दिया कि वो मुसलमान होके मरेंगे जो हकीकी होंगे। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि असल वाले जो अहले किताब है जो भी सच्चा ईमान हजरत ईसा पर लाने वाला होगा वो हर सूरत मुसलमान होकर मरेगा। जो नहीं लाएगा वो मुसलमान, वो नहीं है अहले किताब। साहब इस वक्त दुनिया में कौन है जो सच्चा ईमान लाने वाला है? यार फिर वही बात, कौन है? मैं कोई लिस्ट बना के रखी हुई है, अमूमी बात की है, जनरल बात की है कि जो भी होगा वो हर सूरत जो सच्चा होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सच्चा मानता होगा सच्चे तरीके से, वो जरूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा, क्योंकि नजात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से, हजरत ईसा आके उन पर ईमान भी ले कोई निजात नहीं मिलेगी।
बेफायदा उनका आना है, क्योंकि उनसे उनके मानने से कौन किसको निजात मिलेगी? किसी अहले किताब को निजात नहीं मिलेगी हजरत ईसा के ऊपर दोबारा ईमान लाने से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे तो निजात मिलेगी। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह दी मोहब्बत पांदे हो तो ऐसे रसूल दी इताअत करो, कोई और है नहीं ना। क्या इब्राहिम दी करो, अच्छा तो मूसा दी करो, ईसा दी करो, किसी नहीं किया। अच्छा तो हजरत ईसा दीन इस्लाम पे नहीं थे क्या? हजरत ईसा हजरत मूसा के दीन पे थे, उसी के लिए मतलब वो आए थे। वो दीन इस्लाम नहीं था हजरत मूसा का। बनी इसराइल नहीं, इस्लाम मूसा अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम पे नहीं थे। दीन इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। यानी कि दीन इस्लाम अगर वो सिर्फ पहले हजरत दीन मोहम्मद इस्लाम पे तो फिर सल्लल्लाहु हजरत अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या जरूरत थी? वो दीन इस्लाम तो चल रहा था, वो पहले ही दीन पूरा मुकम्मल हो चुका था। हजरत मोहम्मद उस सल्लल्लाहु अलैहि दीन वसल्लम का क्यों क्या आए? नाम था? उस दीन का क्या नाम था किसका, किस दीन का? जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे? वो उसको यहूदी दीन है ना उनका। मतलब उस यहूदी ईसा है वो। जो मूसा अलैहिस्सलाम दीन लेकर आए थे उसका नाम यहूदियत है। हाँ जी, वो यहूदियत थी। लोगों को लाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दीन दिया उसका नाम यहूदियत था। हाँ जी, वो यहूदियत थी, यहूदी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियत लेकर आए, माज अल्लाह, नकल कुफर नबाशा। हाँ जी। और ईसा अलैहिस्सलाम ईसाईयत लेकर आए। नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं के थे, उनकी उम्मत के थे, वो कुछ नया दीन नहीं लेके आए थे। नहीं तो फिर केड़े मुंह नाल तिलावत करन दीन अल्लाह अल इस्लाम। हर नबी इस्लाम दी तबलीग से है। हर ऐसे किसे का आ गया हर नबी? अल्लाह दे हां इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह दे हां अल्लाह के नजदीक इस्लाम दीन है। इस्लाम कौन है? मोहम्मद इस्लाम ही सिर्फ लेके आए। दीन, इस्लाम ही सिर्फ दीन है। इस्लाम तो अलावा कोई दीन ना यहूदियत अल्लाह ताला ने भेजी, ना ईसाईयत अल्लाह ताला ने भेजी, इस्लाम ही भेजा। नहीं, इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। अगर हज़रत इस्लाम मोहम्मद पहले सल्लल्लाहु मौजूद अलैहि थी फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए? पहले मौजूद थी, दीन मुकम्मल थी, फिर की जरूरत थी नहीं सी हज़रत ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी? मौजूद नहीं सी, मिट गया सी ना, मौजूद नहीं सी, मिट गया सी। मिट गया सी तो मिट गया सी। ऐसा मतलब है जेड़ा पूजा करन लगे सी। हाँ ओही ना ते कोई ओ क्रिश्चियन ने दीन वो खुदा दा बेटा बना ਉਹ के बैठे दीन ने, ਜਿਹੜਾ ਲੈ पूजा ਕੇ ਆਏ वाली ਨੇ बुतां दी हज़रत पूजा। मूसा, ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ expiry date ਹੈ, ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਇਹ ਡੇਟ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ- ਨਵੇਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਅਕਮਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਦੀਨ ਐਸਾ ਇਸਲਾਮ- ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਅਤ ਔਰ ਈਸਾਈਅਤ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਯਹੂਦੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਈਸਾਈਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ मूसा ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਕੁਰਾਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤੌਹੀਦ ਔਰ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਵਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਲ ਅਕਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੀ ਅਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਈ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ मूसा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਸੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਦੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ मूसा ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀਅਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਅਤ ਔਰ ਈਸਾਈਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ मूसा ਲੈ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦੀਨ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ?
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗਾੜ ਨਵਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਮਲ ਦੀਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਤਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਮੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹਰحال ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। حضرت موسیٰ کا ਅਸੀਂ دین بھی سمجھنے کمزور آئے نہیں کہ تھا، کمی نہیں تھی، حضرت کسی نبی عیسیٰ سے کوئی نواں کسی دین نبی لے دی- کے کمی نہیں تھی، کوئی ਕਿਸੇ کمی نہیں تھی۔ سوائے مرزا صاحب دی نبوت دے کسی دی نبوت ناقص نہیں سی، صرف مرزا صاحب دی نبوت مرزا صاحب ناقص دی مرزا نبوت صاحب کوئی ہے کوئی ہی نہیں۔ ناقص نہیں تھی کسی کی، مرزا صاحب کی نبوت کوئی ناقصہ انہوں نے آپ لکھی ہے، نبوت ناقصہ نہیں۔ کسی کی نبوت کوئی نہیں ناقصہ جڑی ہے پھر وہ کوئی نبوت نہیں نہ ہوندی، نبوت ناقصہ جڑی ایسے ہی ہے نا، آپ لوگ اے میرا ناقصہ مطلب ہے نبوت کہ وہ ناقصہ کوئی ہے۔ نبوت نہیں، مرزا صاحب آئی تھی۔ تو یار اب بولتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں آپ لوگ، یہ چلو ہے ابھی آ گئے۔ فیملیز کو بھی ٹائم دینا چاہیے آپ لوگوں کو۔ میں فیملی ٹائم دینا، چلو بولو سرانا صاحب۔ نہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ناقص تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی تعلیم ناقص نہیں تھی کبھی بھی۔ مرزا صاحب جھوٹ بول کے گئے ہیں۔ ہاں، وہ صرف اس لیے کہ امتداد زمانہ کی وجہ سے جب ان کی تعلیمات مٹ گئی تو نئی شریعت آئی یا لوگ بھول گئے وہ، اس لیے مرزا صاحب تو انہی کی نبوت ناقصہ کہہ کے continuation گئے ہیں نا، آپ کہتے نہیں۔ وہ میں اس کا مطلب آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کا کیا تو مطلب۔ مطلب آپ سے سمجھنا ہے، جو فاسق انسان سے ہم سمجھیں گے، جو پہلے فاسق ہے، اللہ ٹھیک رسول ہے، کا منکر ہے، حدیث میں تو مجددین کا دیکھیں، منکر آپ ہے، مجھے فاسق آیت کہہ لیں، استخلاف کا منکر ہے، مجھے اس سے ہم کافر کہہ لیں، سیکھیں گے یہ کہ کیا طریقے اس کا مطلب ہے۔ میں اس طریقے کی میں گفتگو کا اور بھائی نہیں، نہ کر بھی گفتگو، تمہیں کس نے بلایا یہاں پہ؟ یہ صرف کنٹینیوشن ہے تعلیم کی ساری، اس میں کوئی راشد صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے جانے سے پہلے نا۔ میرے سے ایک سوال کا بس گارنٹی انشورنس چاہیے مجھے، یہ چوہان بیچ میں نہ مت بولے بس بات میں۔ نہیں، میں نے آپ سے پوچھنا ہے، چوہان سے نہیں چوہان پوچھنا۔ سے تہاڈی جان کٹ دے، چوہان بولے میرے سے علیحدہ سوال تہاڈی مرزائیت نو میں ننگا کرنا ہے نا، اس وجہ سے آپ لوگوں کو بتا یہ دیکھ لیں، چوہان صاحب چلو ٹھیک ہے، ہوتے آئی بی ریسپیکٹفل یار، چوہان صاحب آپ دونوں بھائی بھائی ہیں، آپ کے اکابر سے ہیں، میں بی ریسپیکٹفل، بی ریسپیکٹفل۔ ہاں جی۔ پوچھو ٹرو ایم جی صاحب۔ اچھا، سوال میرا سمپل سا ہے، یہ کرسمس بھی چل رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بنا رہے ہیں بڑے ذوق و شوق سے، ہمیں تو ایگزیکٹ تو پتہ نہیں ہے کسی کو کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا تھی، لیکن مرزا صاحب نے کچھ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 87 برس تھی، اور دوسری جگہ لکھتے ہیں 120 برس تھی۔ ہاں تو نکالیں مرزا ذرا، صاحب کی کون سی بات کو مانا جائے، 87 والی کو یا 120 والی کو؟ آپ ذرا پڑھیں پھر یہ ہم بتائیں دیکھتے کہ ہیں۔ اس میں سچی بات کون سی ہے، کیونکہ دونوں باتیں تو سچی نہیں ہو سکتی نا۔ دونوں ہی سچی ہیں، آپ نکالیں عیسیٰ ذرا۔ علیہ السلام 87 سال کے بعد وفات پا گئے، یا اوپر آسمانوں پہ چلے گئے، اور پھر 120 آسمانوں پہ چلے گئے، اور پھر 120 برس بتا رہے ہیں، تو کون سی بات؟ دیکھتے ہیں، حوالہ لیں، دونوں لکھا ہے نا پڑھتے انہوں نے 87 برس والی، ہیں جی۔ وہ ہے روانی خزائن جلد 10 صفحہ 302۔ پڑھیں ذرا، 301 سے لے کے پڑھیں ذرا، تھوڑا سا نہیں، میں اب 5-6 لائن ہے۔ کھول کے تو نہیں بیٹھا رہا، میں نے تو پڑھا تھا یہ اس طرح مرزا صاحب کا تضاد ہے، یہ اس طرح مرزا صاحب کا تضاد ہے، یہ اس طرح مرزا صاحب کا تضاد ہے پایا جاتا ہے۔ راشد ہاں صاحب، پرچی ہے، پرچی ہے، پرچی بالکل پرچی، یہ راشد صاحب جی۔ میں نے پڑھا تھا نا پہلے، تو اب میں نے ہر وقت کمپیوٹر پہ تو نہیں بیٹھا رہتا، تو کتاب میں پڑھا تھا نا، پرچی ہوئی تھی، میں بلاؤں مفتی مبشر کو، پھر ایسے بھاگتے ہو جیسے چوہا بلی کو دیکھ کے خود میں بڑھا جاتا ہے۔ اپنی تعلیم پیش کر، دے گالی، دے گالی، نہیں دے گالی، میں تیرے گالی نہیں دواں گا، دے گالی۔ مفتی مبشر نو دیکھ کے طارق چوہار انج چھپدا ہے، انج بھجدا ہے نا، جس طرح چوہا نہیں، چوہا کھڈ وچ وڑ جاتا ہے بلی نو دیکھ کے کہ موت آ گئی ہے، اور بڈھے نکلیا نا اتنے بڑھے گا تو کھڈ کون دس تو بیٹھے گا تے؟ نکلیا ہے مفتی مبشر جس ماں کی کھڈ جو نکلیا نا اتنے تو بڑھے گا جا کے، اس سے کھڈ وچ وڑ جتھے مفتی مبشر جتوں نکلیا ہے، مفتی صاحب جتوں مفتی مبشر نکلیا ہے نا اتنے تو نکل تو واقع بڑھے گا لائک کرو، جا کے، اور جب کھڈ جو بڑھے گا تو جا کے، جیسے کھڈ جو بڑھے گا تو نکلیا میرا متر نکل تیری گیا، ماں کی کھڈ جو تو نکلیا اس سے کھڈ وچ جس جا کے کھڈ جو بڑھ جا کے،
ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾ ਉਸ ਕੋਲ ਜਵਾ ਤੰਬੀ ਜਾ ਗਿੱਲੀ ਮੁਫਤੀ ਆਂਦੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਟੱਟੀ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ अच्छी खासी गुफ्तगू होंदी होंदी किस साइड तक गुफ्तगू टूर गई वो थोड़ा इसे नगमा ला दो ना सदमे हमें देते। नहीं आवाज आ रही है मेरी यानी मैंने तो बिल्कुल आवाज आना बंद हो गई सी इतनी रिपोर्टिंग हुई है आवाज आ रही है मतलब दो में बाबे लड़ पे ने चुको फिर दोबारा दूंगा मैं खुद रहा हौसले ना हुसैनी साहब बोलिया जरा वो ब्रेक लेनी है तारिक साहब ठंडे हो जाओ वेलकम बैक चौहान साहब इल्मी वेलकम गुफ्तगू करें। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਲਮਹਾਲ ਬੇਫਰਜ਼ ਮਹਾਲ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ नहीं मैं भी बिलो दी बेल्ट जावांगा क्योंकि मैनू किसी का डर नहीं है कि मैं कोई बिलो दी बेल्ट जावे तो मैं चुप करके केस वट के चले जा फिर मैं भी जावांगा क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ पर है। हमारा ही तो तालीम कुत्ते नाल है कुत्ता गालियां बनना सुन पड़ता के दुआ दो हाँ आप दिया करें आपके सारे मिर्जाई सारा दिन दुआ देते हैं गालियां कटने वाले। हाँ जी राणा राशिद साहब अगर इजाजत दें तो मैं जी किसी एम का जी सवाल कर साहब लूं कोई मतलब सवाल करें हवाला लें पढ़ें फिर मैं जवाब देता हूँ तो राणा मेरे राशिद पास साहब, मेरा है सवाल फोन ये है जी राणा राशिद साहब मेरा सवाल इतना है कि जमात का दावा ये मोटिव ये लोगो ये है दुआ हक दुख आराम दो गालियां सुन के जी, दुआ दो बिल्कुल लेकिन आज तक मैंने कोई भी ऐसा अहमदी देखा नहीं है कि नहीं, जो नहीं। गालियां खा के दुआ देता हो मैं देता हूँ गालियां अगर एक पड़ी है तो 10 वापस जो है मैं जिम्मेदारी देता हूँ। देखिए राणा राशिद कितना झूठा है 100 गाना देने मैंने कटियां नहीं नहीं चौहान मैं साहब, देता हूँ आपको कभी गाली नहीं यार मैं क्या निकालता तुम मेरे झूठ बोल रहे मज़हब हो में कितनी मोहतरम है गाली लेकिन आप हमारे तुम्हारा खलीफा तो को ये ना हाल निकाला हो गया करें तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया तुम्हें वो हॉस्पिटल मैं- जाना पड़ा इतनी हाँ, गालियां हाँ। तुमने निकाली लेकिन वो पता क्यों हुआ था उसकी वजह बता आपने हमारे अच्छा। हमारे अच्छा, खलीफा वजह को है। दी थी गाली राणा खलीफा राशिद को साहब तो गाली फिर मुझे ये ना दे लें कहो कि गाली। मैंने कभी नहीं दी ये नहीं ना मुझे कहो, गाली झूठ होता है। मुझे दे लें गाली जितनी मर्जी डालें मैं कभी बुरा नहीं बनाऊंगा मेरे अकाबर को ना दे मैं तो रसूल तेरे पाक काबर को देंगे तो सल्लल्लाहु तुम गालियां निकालोगे ना फिर अलैहि रसूल पाक सल्लल्लाहु तो बस अलैहि यही बात है मिर्जा साहब खलीफा इनको तुम्हारे अकाबर को गाली देंगे तो तुम गाली निकालोगे नहीं निकालूंगा अब नहीं निकालता तो अभी लेकिन तो ना तुम ही कह रहे हो अच्छी कि बात है हाँ अगर मेरे अकाबर को देंगे तो थोड़ा कभी कभी प्रेशर हाई हो जाता है ना फिर इस चलो। वक्त अब तो बस यही बात है ये ना को मैंने कभी नहीं की नहीं कभी झूठ नहीं होता है। लेकिन मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि ना हर करो वक्त ही होता है कोशिश करता ये हूँ आप क्या कहते हैं लेकिन बाज का मेरे अल्फाज सुन ले मेरी बात सुने मेरे अल्फाज इतने काटदार होते हैं कि मैं बड़ा सोच समझ के उन चीज़ों को हकीकत हाल को उन अल्फाज में बयान कर देता हूँ लगता है ऐसे हैं कि सख्त बस इतनी बात जी मुस्लिम साहब नहीं ठीक हो गया मेरा सवाल तो आपने लिया नहीं मैं कह रहा हूँ इनकी गालियां तुमने निकाली तुम कहते सख्त अल्फाज क्या चलिए है? ठीक है मैं झूठ माजरत बोलने करता हूँ का अगर फायदा आपका क्या है? अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे माजरत कर झूठ लेता हूँ बोलने का क्या फायदा आप कहें कि हाँ ऐसा करना चाहिए लेकिन हम करते नहीं बिहेवियर हैं। कंटिन्यूस बिहेवियर नहीं है अपने आप को आपके दुरुस्त मुंह कर से लेना चाहिए कभी गाली नहीं सुनी वैसे अगर वो- मैंने निकाली है ना का जो शिकार है वो गाली देते रहते हैं मेरी बात वो सुनो। सीधे अपनी उम्र अगर की मैंने कोटा माई वाली नगड़ी लूली कर सड़ी अगले ने अगर मैंने निका- अगर मैंने निका- अगर मैंने निक- अगर मैंने निकाली है अगर मैंने निकाली है बात है आपकी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये सही उसी है ऐसे हाँ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ दुरुस्त होने की मुकम्मल नहीं हूँ मैं कोई इंसान हूँ गुनाहगार राणा राशिद जी साहब, ट्रू आपकी एमडी बात- साहब कुछ है? जो मैंने ट्रू एमडी साहब सवाल सवाल पूछे। आपसे किया जो आपसे मैं सवाल अहमदी किया था। नहीं हूँ देखें मुझे अहमदी ना पुकारे मैं अहमदी नहीं हूँ क्यों ना यार तू मुस्लिम अहमदी जी। असली असली हकीकी अहमदी है ही असली है तो डुप्लीकेट अहमदी ने नहीं अहमदी तो मराज जरा लिया जाना है आम तौर पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वही लिया जाना है कि जरा मिर्जा साहब के फॉलोअर ने उधर अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम ट्रू अहमदियत ट्रू इस्लाम ट्रू इस्लाम ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਦਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ तो दलील दो कोल कोई नहीं राणा राशिद साहब मेरा फिर आपसे पोलाइटली यही सवाल है कि आपकी जमात का मौक़िफ़ ये है सवाल ये है गालियाँ खा के दुआ दो पाक दुख आराम दो लेकिन आप एक गाली सुन के 10 गालियाँ वापस देते हैं क्या जमात मैं का आपको मौक़िफ़ जवाब देता हूँ इसके मैं जवाब देता हूँ मैं आपको जवाब दे देता हूँ मुख्तसर दूंगा इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं इस पे लंबी बहस की जाए
ہر کسی کا ذاتی ہوتا ہے. دیکھو جن جماعت احمدیہ میں نے آنکھ کھولی ہے وہاں پر ایسا ہی تھا, ہمیشہ یہی تعلیم تھی. لیکن یہ ٹک ٹاک کی دنیا ہے نا, یہ بڑوں بڑوں کو خراب کر دیتی ہے. یہاں پر کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. نہیں, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. میں مانتا ہوں آپ کی بات, میں کسی غلط چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہی نہیں. لیکن بہت سے ہمارے لوگ ہیں بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں آپ کی طرف. مثلا آپ کی طرف جیسے سسٹر لالا رخ ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آپ کون سا ایک دو بندہ ہے کی طرف سسٹر لالا رخ ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور اس نے گالی نہ دی. مجھے تو ہر کسی نے دی. مجھے بس ایک مثال نہیں ایسا دیکھیں, رانا راج صاحب بات سنیں, وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو احمد نذیر صاحب اچھا کام نہیں کر رہے, مفتی مبشر بھی اچھا کام کر رہے ہیں. احمد نذیر صاحب میں بتا دیتا ہوں, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. احمد نذیر صاحب بھی بہت اچھے علم والے بندے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان کا صرف ایک مسئلہ ہے, یہ ایگزیکچوریٹ کر دیتے ہیں حقائق کو تھوڑا سا. اگر وہ نہ کریں نا, اگر ان کو صرف حقیقتوں پہ رکھیں. بات کرتے ہیں مرزا صاحب کی کتاب سے بات کرتے ہیں, دلیل سے بات کرتے ہیں اپنی طرف سے. اور جو مفتی مبشر ہے نا, وہ تو انتہائی غلط بات ہوتا ہے. ایک بات بھی مرزا صاحب کی کتاب سے ہٹ کے کی ہو تو بتائیں. وہ ٹٹی موتر اور یہ چیزیں لفظ بولتا ہے, پتہ ہے آپ کو کتنے گندے لفظ بولتا ہے, آپ نے پتہ ہے نا. آپ کی طرف کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں. وہ کون سے یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے یار, دونوں طرف ہی لوگ ہیں. اب یہ اس میں تو کوئی, ہمارے راجہ صاحب اچھا کام کر رہے ہیں. راجہ صاحب جو مفتی مبشر صاحب گندے الفاظ بولتے ہیں نا, اپنے پاس سے نہیں بولتے, مرزا صاحب کی کتابوں سے نکال کے بولتے ہیں. وہ آپ کو گندے کیوں لگتے ہیں؟ نہیں, یہ کون بول رہا ہے یار؟ ایک بندہ بول رہا ہے, دو تین نہ بولیں پلیز. آپ نے کہا نا کہ مفتی مبشر کتنے گندے الفاظ بولتا ہے. وہ تو سارے الفاظ مرزا صاحب کی کتابوں سے نکال کے بولتے ہیں. دیکھیں جب وہ ہمارے, دیکھیں مرزا صاحب کہہ لیں, آپ مرزا صاحب کہتے ہیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے نا. وہ نعوذ باللہ کہتا ہے حضرت مسیح, آگے وہ لفظ بولتا ہے ایسے, تو یہ توہین نہیں ہے. ہم نہیں کہتے ہیں مسیح موعود کہیں, ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ کہیں, آپ نہیں مانتے ان کو, نہ مانیں. مرزا صاحب کہہ دیں بس, ٹھیک ہے, بات بتاؤ. اگر آپ نے ہم سے گفتگو کرنی ہے ایٹ لیسٹ مرزا صاحب تو کہیں نا. تو آپ بھی رہنا سر دوسرے کا تھوڑا سا اتنا خیال کر لیں کہ مرزا صاحب ہی کہہ لیں. تو میں نے مرزا صاحب ہی کہا ہے. نہیں, میں ویسے ایک مجموعی بات, آپ ابھی کی نہیں بات, مجموعی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کے ساتھی جو لے اسلام لے صلاۃ بولتے ہیں, اس سے ان کو بھی دکھ لگتا ہے نا. یا یہ اب ڈیبیٹ ہے, اس میں میں کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں. وہ رانا صاحب جو آپ حوالہ کہہ رہے تھے, وہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ 87 برس کی عمر جو ہوئی ہے مرزا صاحب جی, نکالیں. علیہ السلام اس واقعہ کے بعد 87 برس زندہ رہے. وہ نکال لینا, کس حوالے سے لکھا ہوا اتنا آپ کے لیے صفحہ بتایا. جی پڑھیں, میں سنتا ہوں, شروع سے پڑھیں ذرا, شروع سے واقعہ سلیب کے بعد 87 برس زندہ رہے. ہاں تو ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے؟ تو دوسری جگہ 120 کہہ رہے ہیں. ٹوٹل 120 ہو گیا عمر ہوئی نا. اتنی بھی عقل نہیں ہے, پتہ نہیں کتوں اٹھ کے اگے دسیا بھی ٹرو مسلم ہے. اگے چوہان صاحب میں ہوں بزی ہون لگا تو پھر نہ پچھو گیم. اگے چوہان صاحب دسیا ہے 87 جمع 120 تقسیم 2 کر لو. نہیں, وہ تو مذاق کر رہے تھے نا ایسے ہی, وہ تو ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا نا آپ کو تنزن کا. اٹھ کے آگے تو جلے بڑے وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعہ سلیب کے بعد کی بات ہے. عام جے آلہ مفتی صاحب نو دیکھ کے ہی بھج جاندے نے, اے کتھوں اٹھ کے آ گئے بندے, بھج کے جانے سچے نے. مقابلہ کیڑا عالم ہے کوئی, وہ تیرے ارگا ہی ہے. موتر کھان والا تیرے ارگا ہے. اے دیکھو پھر بکواس کر رہا, پھر کہندا مینوں کہندے نے مفتی مبشر اتھے آ نہیں کہندا, میں تے تیرے لعنت ہی پانا, مینوں کہندے نہیں, میں تے تینوں کدی نہیں کہا تو جو گند پکنا تو گند پک, پتہ لگے تیری اوقات کی ہے, جس موری چوں تو نکلے. جاہل تو اے دیکھ پھر گالا دے رہا, جس موری چوں نکلیا اس موری چ وردہ کون ہے مفتی مبشر نو دیکھ, اور جتھوں مفتی مبشر نکلے نا اتھوں تو نکلیا, تسی رل کے دونوں نکلے. وردہ کون ہے مفتی ایک دوجے نو جفیاں پائیاں ہوئیاں سی, تسی ایک دوجے دی گردن تے ہاتھ پایا سی تے موری چوں نکلے, اسی موری چوں تسی واپس. اسد صاحب وقفہ کر لو, میں مصروف ہوں. یار کی لوگ نے اور کی کہدا ہے او احمد کی فائدہ کو نہیں بار بار چھڈان نہیں ہوندا, تے میں بزی ہاں, تے میں نہیں چاہندا کہ میرے پیچھوں کوئی کہے کہ بھئی وہ انج ہو گیا تے ہو گیا. تسی وقفہ کر لو, پھر انشاءاللہ تسی اگر وقفہ کرنے ہیں لیکن اختتام براڈ دی سنت دے مطابق ہی کریں گے, نعرے دے مطابق کریں گے. او کنے ورگا کون نعرہ لوائے گا؟ ابو بکر صاحب.
ਯਾਰ ਨਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ, ਅਬੂਬਕਰ, ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਰਾ ਤੌਹੀਦ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਨਾਰਾ ਰਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, नारा हैदरी या अली, गुलाम नारे हैदरी या अली, मैं जरा पीछे गया था, ठीक हो गया। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में बहुत भी कबूल है। ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਰਜ਼ਈਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਲੁੱਲੀ ਲੰਗੜੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਲੀ ਲੰਗੜੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ 365 ਦਿਨ ਹੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਰਾੜ ਲਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਦੂਸਰਾ ਲਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸਲਵਾਤ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਤਮਾਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਔਰ ਸਾਮਈਨ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਖੋਲਣ ਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ साढ़े नाल बने रहो, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।